મ્યુનિસિપલ અકસ્માતે લીધો ચારનો ભોગ। પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર ટ્રેલર ટ્રક અને કાર વચ્ચે થઈ ભયાનક ટક્કર। લાખણી તાલુકાના નાની ગામમાં બની રહેલ એરફોર્સની જગ્યામાં असंख्य अबोल पशुओं ने बचाववा लाखनी गामना जीवदया प्रेमीओए आप्युं आवेदनपत्र। एरफोर्सनी जग्यामां घासचारो अने पाणी न मळता मौतने भेटी रह्या छे अबोल पशुओ। थरादमां आवेल बॉम्बे मार्केटमां चालता स्पा सेंटरो पर करी पोलीसे लाल आंख। स्पानी आड़मां चालती गैरकायदेसर प्रवृत्ति अटकाववा पोलीसे हाथ धरी तजवीज। विश्व बाळ मजूर निषेध दिवस पर जुओ अमारो विशेष अहेवाल।